Assalamu alaikum i dobrodošli u moju putujuću kuhinju. Kao što vidite po mojoj nošnji danas se nalazimo u jednoj dalekoj zemlji, nama dalekoj, a ta zemlja se nalazi u zapadnoj Africi i naziva se Nigerija. Jedna od najnaseljenijih država u zapadnoj Africi, ali u svijetu je 220 miliona stanovnika, nije malo. A više od 50% su muslimani koji žive na sjeveru Nigerije. Naša braća i sestre su u proteklom periodu prolazili kroz težak period i ovim putem bilo bi lijepo da ih se sjetimo dovom, ali i čitavog muslimanskog umeta koji pati, a i ne pati, dova nikad nije na odmet. Što se tiče nigerijske kuhinje, ona je jako aromatična, jako začinjena i preferiraju ljutu hranu. Ja danas pravim jelo koje se pravi skoro u čitavoj Nigeriji, naziva se džolof riža. Pošto u Nigeriji postoji preko više od 250 etničkih grupa i jezika, ali ovo jelo je karakteristično za Nigeriju, za zapadnu Afriku općenito, ali u Nigeriji se mnogo jede. Pa hajde sa mnom da napravimo tu džolof rižu koja se pravi i kuha u paradajz sosu, pelatu, sosu od paprika i u mnogo čemu. Zanimljiv recept, pa hajde zajedno da ga napravimo, pa pišite mi povratnu informaciju da li vam se sviđa ovaj recept, a ja ću vam javiti povratnu informaciju onako kako ste navikli. Počinjemo od piletine. Ja sam se odlučila za 4 bataka, ali tako da mi ne šušti. Za 4 bataka sam se odlučila, ali vi možete koristiti krilca ili bilo koji dio piletine koji vam je drag. Ja ću ovo da nauljim. Stavim kaščicu soli, kaščicu crvene paprike, ovako, malo paradajz koncentrata i naravno kari sos, malo kurkume. Bismillahirrahmanirrahim. Da ovo malo ovako se sjedini. Za Nigeru je karakteristično da jedu rukama. Ima ona svoj hljebčić i on to sve rukama umaču i prave. Oni ne izdaju majku prirodu. Sad ćemo ovo da propržimo. Potrebno je da se koristi dublja tava. To zagrijem ulje. Ne znam koliko ste me čuli, mikrofon mi je ostao bio tamo na radnoj površini od kuhinje. Uglavnom koristi se dublja posuda, jer vidjet ćete zašto će nam poslije trebati. Da zagrijem ulje pa ćemo da prepržimo piletinu, a dok to čekamo ja ću da podijelim par informacija s vama o Nigeriji. Glavni grad je Abuja, a najveći grad je Lagos i to je jedan od najvećih gradova Afrike. Nigerija ima veoma bogatu kulturu, muziku, odjeću i hranu. Islam je u Nigeriju stigao prije 1000 godina kroz trgovinu preko Sahare. U nekim sjevernim dijelovima primjenjuje se čak i šerijatsko pravo. Ramazan i Bajram se obilježavaju svečano uz zajedničke iftare i velika porodična okupljanja. Dok meni se ovo proprži, ja ću sa svih strana kratko, mi idemo na sljedeći korak. Sljedeći nam je korak da izvadimo ono što sam ja već pripremila prije. Da ja spustim kamericu. Ja sam ovdje par paprika ispržila, u rerni ispekla,
jedan luk i bijeli luk. Sad ćemo to sve da ubacimo u sjecko i malo ljute papričice. Iako bi oni stavili mnogo više, vjerovatno, ali to je sve zavisnosti od ukusa. Ovo ćemo sada napravimo jedan sos. Ovo prelijepo miši. U taj sos ćemo dodati pelat. Ako nemate pelat, naravno, mogli ste dodati i paradajz, ovako ako imate 3-4 paradajza, da. Ovako da ja to sad izmiješam. Mogli ste zajedno s paprikom ispeći 3-4 paradajza i napraviti ovaj sos, nikakav problem. Ali ja nisam imala paradajza, a inače po originalnom receptu ide ovaj pelat. Još sam malo da ovaj paradajz pelat izmiješam, bolje će mi se izmiješati. Pored sosa ovdje sam pripremila 500 ml kipuće vode i tu stavila jednu kocku kokošiju. Da promiješam, pošto će mi to trebati. Znači tu dvoje. I ovdje imam šolju, ovu malo veću, od 250 do 300 ml, odnosno ako vam je manja šolja, 2 šolje riže dugog zrna ili basmati. Uglavnom ja imam ovdje dugo zrno, imam znači pileći temeljac, odnosno kocku, kokošiju i imam umak pripremljen. Znači potrebno je da ona dobije koricu ovako, da se fino uprži, a ona će se opet kuhati sa rižom. Pripremim luk. Da ide izrežim jer će mi sve trebati. Treba mi čehno bijelog luka. Opet bijeli luk ulazi u igru. Evo, pošto je bijeli luk toliko zastupljen u kuhinjama, do sad sam ga u svakoj kuhinji koristila, pa eto u čast tome neka sljedeća tajna riječ bude bijeli luk. Znači, bijeli luk, tajna riječ. Sad ću da smanjim temperaturu, da izvadim ove batačiće. I sad na to dodajem malo luka, da omekša i bijelog luka. Tako. Šta će mi još? Treba će mi paradajz, pasta, ovaj koncentrat. Ovako, ja imam običaj nekad sa sredine, a sad bi baba rekao, on je tu nekad negdje pročitao, pa kaže, samo inteligentni ljudi ovako tubu istiskaju sa dna. Mislim što ima logike, ali eto. Pa evo, babo, naštimala tubu. Luk nam se poprilično propržio. Sad dodajem oko kašiku paradajz koncentrata. Isprska svog smajlija.
Pravo se umrgo. Ova đolof riža je kuhana znači s paradajzom, paprikom, lukom i začinima i vrlo je popularna u zapadnoj Africi, a postoji i suja, to je začinjeno meso na ražnju, prodaje se kao ulična hrana, posebno na večer, supa od mljevenih sjemenki, dinje, mesa, povrća, jede se uz tijesto od kuhanog jama, te male rižne palačinke koje su posebno popularne kod muslimana na sjeveru Nigerije. Sad u ovo dodajem svoj mak koji smo prethodno napravili. Tako, izmiješam. Dodam rižu, čisto da upije sad. Sve ove arome. Da izmiješam zajedno. Da se sljubi sa začinima. Tako. Tako da se riža obloži umakom. Dobro. Malo ćemo temperaturu povećati. Sad kad ovo zakuha, dodat ćemo pileći temeljac. Kod nje je hrana inače obično zasita, puna okusa i začinjena. Mnogo začina, dosta se koristi čili, džumbir, bijeli luk. Sad ćemo u ovo da dodamo tako. Potrebno je naribati malkice džumbira svježeg. Eto, čisto da ispoštujemo tradiciju. Promiješati i smanjiti temperaturu kad zakuha, dodati piletinu. I kuhati na laganoj temperaturi 20 minuta uz povremeno miješanje, čisto da riža ne zagori. Evo ga, ja ću sad smanjiti temperaturu i javljam vam se za 20 minuta. Eto na peci, da mi riža ne zagori. I evo nakon 20 minuta riža izgleda ovako, piletina je tu raskuhana isto. I za kraj da dodamo ono što kažu Nigerijke, malo riže radi sjaja. Eto, to sam čula istraživajući sad oko ovog recepta. Svaka je dodala na kraj, kaže da se malo zasja i riža. Eto. Znači ovaj maslač će da se otopi i toliko od nacionalnog jela iz Nigerije. Iako se ova riža čini neobična za naše krajeve, vjerujte mi, prelijepi mirisi se šire kuhinjom, a i poljem.
Hvala vam na gledanju što ste sa mnom bili u Nigeriji. Spremali nigerijsko jelo, a mi se već sutra gledamo u nekoj novoj državi, inšala. A do tada ostajte zdravo i veselo, puni imana. Allah imanet. Hajde Bujrom. Dođite u kuhinju moju, da zapivate jedno sa mnom. Kad izađe ko ni... Dobri, ona. Ovdje je pita sir. Krompiruša. Vidite kako se uredila. Ne vidi se ništa, ali hajde nije veze, vidit će se možda... Ne mora se, ne, što se mora vidjeti, pita. Šta je dole ispod? To je u nigerijsko jelo. Je li nešto specijalno da vadim? Riža je piletna, ali je specijalna. Hajde snimat ćemo to svakako povoda, onaj. Pomiriš, da vidiš mirisa. Pomiriš. Eto, sad ću pomiriš. Znaš ko se čuvaj toplotu? Pa ja vidim, ja ti sad njih počela koristiti masovno, nisi im htjela primirisat. Trebalo da ću da. Ja sam blizu. Vjeruješ da tu ima paprika, paradajz. Pa fino ona šmeka. Vjeruješ da kuhalo se u tome, kao u satarašu se kuhalo. Ona mi ima dašla. No nije sam. Ja sam ti moćna donijeti za patije, hrana, ništa. Ete, ne. Kaš ako niješ Ramazan. Pa ako Bog da u ponedeljak, jer nedeljom ne radi. Eto, spremili smo. Svašta nešto. Nije, znači sam pita, jel? Pa topa, pa ta piletna s rižom, salata. Pa ne, kažem, alhamdulillah, onako mi čudno, ono... Gdje je supa? Ne. Što nisi ponijela ti mimo supu? Jes bila dobro. Što nisi ponijela na supu? Ostaloš malo. Ma neću sad. Ona je super. Ili još mogla sam kupovati. Nema supe! Evo ti stačke. Šta mu je? Te kaže nemamo. Mene bila dobra. Nemoj pa sad pustiti. Neću. Evo, znači jedan batak sa specijalnom rižom, jel? U satarašu pokupila sve. Znači kako se simpatija. Ovo je sad taj prilog uz ovu piletinu. Riža, Riža? ali je pokupila sve od sataraša. Znači imam... Bilo je sataraši. Ja sve izmiksala povrće i izmiksala. pokupila riža sve tu. A mogla je da ne pokupi, ali sad pokupila i ne... Tako im jelo tradicionalno. Pa rekao, ne ti se da ima ništa drugo osim Pa ja, riže. zato je simpatično jelo. Lako oni jedu. Ja, oni rukama jedu. A ko ovo reče? Nigerija. Nigerija je jedan najsamnačniji zemalja na zemljalku, jel? 220 miliona stanovnika. Kaže da oni... 220 miliona imaju. Stanovnika. On se sam rađaju. A prosječno jedna porodica 8 djece ima. Pa da. I kaže veće su šanse da, kao kad imaš više djece, veće su šanse da će jedno od to djece završi neku školu, da će uspjeti, da će moći financirati ostalo, razumiješ porodicu. Neka je jednostavno. Ja. Meni je lijepa riža. Dobro, kombinacija. Boga mi lijepa pravo. I vidi ti, Božje čuda, da je najviše siromaštva, najviše djece ima. Ja. I bi rekao da se oni sekiraju. Mi se sekiramo. Nemoj mi više. Sirotinja se sekira, nema šta izgubiti. Da kažeš. Meni je riža pravična, ne znam na što me riža. Ima limuna ovdje, ima. Ja sam A sinoć to sve rekla, ni limun čuje. Meni je isto malo kisi nešto. Da, ti su Da ne. nije paradajz. lijepa, gledajte. Paradajza. Paradajz sos, jel? To je. Rekao, gledajte, nešto Ne, recept dalje, paradajz nećemo... su pelat, kao paradajz. Ja, to je malo čista A kao eto što. i To malo kisi, ja, da eto i čujemo do ovojica veka. isto. Da. Mi bi bilo dobro na master šefu se mi vađe. Valjala, da. Sviđalo se. Dobro je. Super riža, ima svega u riži. Super, samo da malo to neki, samo malo. A meni kudraž daje, zato što je iz Nigerije. Čekaj, ne mogu A nije ljuto, nije ljuto. Treba ti ima kad toče svoje recenzije, ne može. Aha. Ja sad zamišljam sad Važno, dođi do riječi. Ne mogu da... Ništa, htjela sam reći, meni to ne kisi, nego meni to ljutne. Meni više na ljutno, ali malo. I baš mi paše, ono, nekako... Što kažem, malo nikad nisam jela logično, baš ono spoj neki
spoj neki, Pa ne znaš znam, šta ja sam ne ja mogu s- prepoznat, ali mi paše, ono jednostavno mi ukus. Ja sam sinoć rekla kakav je ukus, a nek gledaju nešto. I svaka ti čast na ovim svim danima snimanja i ovog pokana. Šta misliš ti ljepote kad s njih poreda 10-15 i svi ovako ono, znaš. On se pojagne se. Ne ostane zrno riže, kamoli. Hej. To je svaka borba za život. Ajde.